Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman tentunya yang sudah hadir pada pertemuan kita di malam hari ini ya. Nah, di sini kita kembali jadinya ya, ke pertemuan kedua karena minggu lalu banyak yang tidak hadir, maka pada hari ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua ya. Oke. Nah, di sini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas itu mengenai apa? Itu Beschreibung und Eigenschaften ya. Namanya itu mengenai Beschreibung yaitu deskripsi dan Eigenschaften ini adalah properti ya. Oke, sini teman-teman nanti seperti biasa ya, silakan membaca beberapa ungkapan dasar tentunya berhubungan dengan tema dan materi kita pada malam hari ini ya. Oke, silakan didengarkan terlebih dahulu, saya akan bacakan, nanti silakan dibaca ya kembali ya. Oke, pertama di situ dia große Hund spielt im Garten. Ich sehe den alten Mann auf der Straße. Die schöne Blume steht auf dem Tisch. Er kauft den roten Apfel im Supermarkt. Der kleine Junge läuft schnell. Ich suche die blaue Tasche. Die süße Katze schläft im Bett. Wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Oke, silahkan dari Mbak Siti, boleh coba baca. Der große Hund spielt im Garten. Ich sehe den alten Mann auf der Straße. Die Sonne, die Sonne Blume steht auf dem Tisch. Er kauft den roten Apfel ein im Supermarkt. Der kleine Junge läuft schnell. Ich suche die blaue Tasche. Die Schuhe, die Schuhe Katze schläft im Bett. Wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Oke, good. Question ya. Next, berikutnya Mbak Citra. Mbak Citra siapa ya? Mbak Yunita bukan atau? Ya, Yunita. Oke, siap. Mbak Yunita, silahkan. Der große Hund spielt im Garten. Ich sehe den alten Mann auf der Straße. Die schöne Blume steht auf dem Tisch. Er kauft den roten Apfel im Supermarkt. Der kleine Junge läuft schnell. Ich suche die große Tasse, die blaue Tasse. Die süße Katze schläft im Bett. Schläft ya, jangan Wir schlaf ya. Schläft in bed. schläft im Bett. Wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Good. Good. Next, Ja. terakhir. Mbak Yunita, silahkan. Mbak Sri ya. Der große Hund spielt im Garten. Ich sehe den alten Mann auf der Straße. Die schöne Blume steht auf dem Tisch. Er kauft den roten Apfel im Supermarkt. Der kleine Junge läuft schnell. Läuft schnell. Läuft schnell. Läuft ya, jangan lauf ya. Läuft. Läuft schnell. Oke. Ich suche die blaue Die Tasche. Suche. Ich suche ya. Die Schuhe, die Ich, blaue. bukan di ya. Di situ ich suche. Ich suche die blaue Tasche. Die süße Katze schläft im Bett. Schläft ya. Schläft im Bett. Oke. Wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Oke, good. Oke ya. Oke, terakhir ya. Sebelahnya, er hat den neuen Laptop gekauft. Der kalte Wind weht durch das Fenster. Sie trägt
das lange Kleid zur Partie. Der freundliche Lehrer hilft den Schülern. Ich habe den dicken Mantel angezogen. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Der alte Baum steht im Garten. Oke, kembali dari Mbak Junita dulu ya. Boleh coba dibaca. Hat den neuen Laptop gekauft. Der kalte Wind weht durch das Fenster. Sie trägt das lange Kleid zur Party. Der freundliche Lehrer hilft den Schülern. Ich habe den dicken Mantel angezogen. Angezogen. Jangan ang ya, jadi angezogen. Angezogen. Oke. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Di laute ya. Jangan di laute ya, di laute Musik. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Der alte Baum steht im Garten. Oke, good. Next, berikutnya Mbak Siti, silahkan. Hat den neuen Laptop gekauft. Der kalte Wind weht durch das Fenster. Sie trägt das lange Kleid zur Party. Der freundliche Lehrer hilft den Schülern. Ich habe den dicken Mantel angezogen. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Der alte Baum steht im Garten. Good, question ya. Next, berikutnya kembali Mbak Yunita, silahkan Mbak Citra. Hat den neuen Laptop gekauft. Der kalte Wind durch das Fenster. Sie trägt das lange Kleid zur Party. Der freundliche Lehrer hilft den Schülern. Ich habe den dicken Mantel angezogen. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Der alte Baum steht im Garten. Oke, good, question ya. Oke, Mas Tio, boleh coba dibaca. Bergabung ya. Yang kanan ya. Iya, yang kanan. Dari hat den neuen Laptop. Oh, Hat den neuen Laptop gekauft. Der kalte Wind weht durch das Fenster. Sie trägt das lange Kleid zur Party. Der freundliche Lehrer hilft den Schülern. Ich habe den dicken Mantel angezogen. Die laute Musik kommt aus dem Radio. Der alte Baum steht im Garten. Wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Oke, good. Question ya untuk semuanya yang sudah membaca tadi ya. Nah, di situ bisa dilihat ya beberapa ungkapannya, di mana pada ungkapan-ungkapan tersebut menggunakan apa? Kan adjektif ya, yaitu kata sifat. Jadi nomor 1 di situ ada der große Hund spielt im Garten. Itu anjing yang besar tersebut bermain di taman ya. Jadi di situ kata sifatnya adalah ya, yaitu große Hund ya.
Lalu ich sehe den Alten. Nah, Alten Mann auf der Straße. Itu saya melihat orang tua di jalan. Die schöne Blume, yaitu bunga yang indah tersebut, steht auf dem Tisch. Itu berada di atas meja. Lalu er kauft den roten Apfel. Itu dia membeli apel yang berwarna merah tersebut di supermarket. Der kleine Junge, ya, anak kecil tersebut ataupun anak laki-laki kecil tersebut, läuft schnell, berlari dengan kencang. Ich suche die blaue Tasche. Saya membeli tas biru tersebut. Suche, membeli. Saya mencari ya tas biru tersebut. Die süße Katze, yaitu kucing yang manis tersebut ya, schläft in bed, tidur di kasur ya. Lalu wir haben den schnellen Zug nach München genommen. Bahwasanya di sini ada haben dan genommen, itu kata perfect ya, kalimat perfect ya. Nah, di sini yang apanya kalimatnya katanya adalah schnellen Zug ya, yaitu kereta yang tercepat, kereta tersebut ya. Jadi kami naik kereta cepat tersebut kemana? Nah, München, berarti ke München. Lalu hat den neuen Laptop gekauft, yaitu dia telah membeli sebuah laptop yang baru tersebut ya. Dia kalte Wind, yaitu angin yang dingin tersebut ya. Weht ya, berhembus ya, durch das Fenster ya, melalui jendela. Lalu sie trägt das lange Kleid zur Party. Maksudnya dia memakai yaitu gaun yang panjang ke pesta. Lalu dia freundliche Lehrer hilft den Schülern. Bahwasanya ini jadinya guru yang ramah tersebut membantu para siswanya ya. Lalu ich habe den dicken Mantel. Den dicken Mantel di sini sebagai kata sifatnya ya. Yaitu saya memakai mantel yang apa? Yang tebal ya. Lalu die laute Musik ya. Lautnya di sini ya, menjadi laute Musik, yaitu musik yang kencang tersebut ya, kommt aus dem Radio, berasal dari radio tersebut. Lalu die alte Baum, yaitu pohon tersua tersebut, steht im Garten, yaitu berada di taman. Nah, jadi yang saya berikan tunjuk itu adalah daftar kata sifatnya, di mana dia mengalami perubahan dari gross menjadi grosse, alt menjadi alten, schön menjadi schöne, rot menjadi roten, klein menjadi kleine, blau menjadi blaue, süß menjadi süße, schnell menjadi schnellen, alte, ya, laut menjadi laute, dick menjadi dicken, freundlich menjadi freundliche, lange, kalt menjadi kalte, dan neu menjadi neuen. Nah, ini adalah bentuk perubahan yang disebut dengan adjektif deklination, ataupun di sini pembahasan kita membahas mengenai adjektif endungan, yaitu akhiran dari setiap kata sifatnya, di mana dia mengalami ataupun mendapatkan imbuhan, ya, imbuhan akhiran, sehingga akhiran dari kata sifat tersebut mengalami perubahan ataupun penambahan. Gitu ya. Nanti akan kita bahas tentunya untuk materinya pada pertemuan kali ini ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya setelah melihat dari contoh-contoh. Nah, di sini materi yang kita bahas apa? Nah, ini kita bahas dulu namanya adalah adjektif endungen im nominatif und akusatif ya. Belum kita bahas semua, nanti yang untuk adjektif deklination ya, yang berhubungan dengan semua sifatnya ataupun semua kasusnya, yaitu pada level A2.2 nantinya. Itu baru nanti semua kasusnya ada ya. Itu baik dari datif, genitif juga ada ya. Nah, kalau ini sekarang hanya dua saja ya. Itu kasusnya nominatif dan akusatif terlebih dahulu. Jadi apa itu adjektif deklination ataupun adjektif endungan di sini? Ya, jadi adjektif endungan itu adalah akhiran adjektifnya ya pada dalam kata sifat tersebut, di mana kasusnya di sini kan hanya nominatif dan akusatif. Nah, biasanya akhirannya ini tentunya sangat penting karena akhiran adjektif ini tentunya itu bervariasi ya, tergantung pada gendernya. Ini berhubungan lagi ya, kembali ke gender lagi. Ya, apakah dia maskulin, feminin ataupun netral, ataupun dia bentuknya jamak ya. Dan kasusnya juga kembali ya, tadi ya ada dua, yaitu nominatif dan akusatif. Gitu ya. Nah, jadi secara harfiahnya ataupun secara pengertiannya, maka di sini adjektif endungan ini adalah yaitu menunjukkan sifat ataupun karakteristik dari suatu benda, di mana akhirannya ini akan berubah tergantung pada jenis kelamin, pada jumlah, dan juga kasus dari kata benda yang dihubungkan dengan adjektif tersebut. Nah, di sini untuk bentuk ya yang atas ini adalah bentuk apa? Nah, yang di atasnya adalah bentuk dari ini ya, bentuk dari kata benda, di mana kata bendanya tersebut memiliki apa? Nah, di sini berarti memiliki yang namanya artikel yang sudah pasti ataupun disebut bestimmte artikel. Nah, di sini untuk nominatif
benda tersebut hanya mendapatkan imbuhan e saja, ya, kecuali plural yang menjadi en, ya. Maka di situ der große Hund, die kleine Katze, das schöne Haus, ya, ataupun die alten Autos. Nah, ini untuk bendanya berarti sebagai apa? Sebagai nominatif. Artinya menjadi subjek dalam kalimat. Nah, sedangkan untuk yang akusatifnya dia berubah, yaitu dari der jadi den, ya kalau biasa, ya. Nah, sedangkan untuk kata bendanya ataupun kata sifatnya dia berubah menjadi großen. Ya, jadi den großen Hund. Sedangkan yang lainnya sama, ya. Jadi die kleine Katze, das schöne Haus, dan die alten Autos. Gitu, ya. Jadi perubahannya hanya berlaku pada kata maskulin saja, ya. Nah, nanti kita lihat contohnya dulu, ya. Bagian kedua nanti kita bahas ini setelah contohnya, nanti ada contoh dulu, ya. Jadi akhirannya di sini yang berubah hanya pada akusatif maskulin saja, di mana dia ditambahkan en. Selebihnya semuanya tambahkan e, kecuali plural, kan. Gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini, dia starke Mann hebt die Gewichte. Nah, bahwasanya starke Mann. Nah, di situ kata kerjanya kan, kata sifatnya adalah stark, artinya kuat. Karena di situ starke Mann-nya sebagai nominatif, maka kita tambahkan dia apa? Tambahkan e tadi, ya, seperti tadi, itu pria kuat tersebut, ya, mengangkat apa? Die Gewichte, yaitu beban. Ataupun die schöne Frau, yaitu gadis wanita cantik tersebut. Nah, ini juga sama, ditambahkan e, ya. Trägt ein Kleid, yaitu mengenakan ataupun memakai gaun. Ataupun das große Haus hat einen Garten, itu rumah besar tersebut mempunyai sebuah taman. Lalu yang terakhir, die alten Bücher stehen im Regal, bahwasanya buku-buku tua tersebut berada di mana? Itu di rak. Nah, jadi kelihatan dari situ, ya. Jadi karena dia sebagai nominatif ini kan, karena bendanya menjadi subjek, ya. Bendanya menjadi subjek dalam kalimat. Maka di sini, ya, der starke Mann, kita tambahkan e. Die schöne Frau, kita tambahkan e juga pada kata sifat. Ataupun das große Haus, juga ditambahkan e pada kata sifat. Sedangkan di alten Bücher, karena dia jamak, nah di sini ditambahkan e. Gitu, teman-teman. Di sini ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita masuk ke akusatif lainnya. Sebenarnya lebih gampang, ya, akusatifnya kan, karena kan sama aja, ya. Beda cuma di kata sifat, kata bendanya, jika bendanya adalah bendanya adalah maskulin saja, ya. Sebetulnya kan sama, ya, tambah e, dan tambah en, ya. Tapi letaknya saja, yang sebelumnya di sini dia sebagai akusatif, nominatif ataupun subjek. Nah, contoh yang kedua nanti dia sebagai objeknya ataupun akusatif. Gitu. Silakan, boleh coba ditanyakan yang mau bertanya. Aman, ya? Tidak ada, kita lanjutkan, ya. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini ich-nya berarti sebagai nominatif sekarang, kan, sebagai subjeknya. Ich sehe den starken Mann. Nah, starken Mann-nya berarti yang menjadi objeknya, ya, den starken Mann, bahwasanya saya melihat pria kuat tersebut. Nah, jadi di sini berubah tambah en, ya. Dikarenakan dia adalah nominatif, akusatif, namun bendanya adalah benda apa namanya, maskulin, ya. Ataupun di sini juga sama nih, ich sehe die schöne Frau. Nah, die schöne Frau ini masih sama, ya. Bedanya hanya yang di sini letaknya dia sebagai akusatif saja. Lalu ich juga sama denominatifnya, das große Haus, yaitu saya suka rumah besar tersebut. Ini juga masih sama, ya, tidak ada perubahan, ya. Hanya ditambahkan e saja pada kata sifat. Lalu yang terakhir, ich kaufe, yaitu saya membeli die alten Bücher. Ini juga sama, di mana dia membeli buku-buku tua tersebut, maka kata tua tersebut ditambahkan en, ya, seperti tadi. Oke, sampai sini. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita masuk yang unbestimmte artikel, ya, atau yang menerangkan kata benda yang belum pasti, ya. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada maka kita lanjutkan, ya, teman-teman, ya, ke bagian yang kedua. Nah, tadi kita sudah bahas, ya, bagian yang atas. Sekarang bagian bawah untuk benda yang ini, ya, untuk benda yang unbestimmte ataupun untuk unbestimmte artikel ataupun benda yang tidak pasti, ya. Dan di sini menggunakan ein ataupun eine, ya. Nah, di sini ada ein, eine, ein, einen, eine, einen.
Sedangkan untuk plural, sebenarnya kan plural itu kan tidak ada ya untuk bentuk yang ini ya sebenarnya. Tapi di sini penggunaan altennya ya, alten autos di sini ya, itu digunakan untuk apa? Untuk benda, untuk menyatakan tidak nih ya, untuk menyatakan tidak. Ya, jadi bentuk dari kind gitu ya. Sebenarnya mirip kind ya. Jadi di sini tetap kind grocer, kind kleine, ya, ataupun kind shoes. Ya, jadi di sini untuk maskulinnya kan R, E, dan ES ya. Sedangkan untuk bentuk pluralnya, itu ya, untuk pluralnya menjadi altern ya, sama seperti halnya tadi kan, di bentuk yang atasnya ya. Tapi di sini juga dia mengikuti ya, gitu. Ya, jadi alte nanti digunakan kalau misalkan dia tidak memiliki artikel ya, karena artikel untuk yang unbestimmt sebenarnya tidak ada kan, maka tidak ada artikel, maka pakainya alte. Tapi kalau misalkan dia menyatakan tidak ataupun bentuknya negation ya, penggunaan dari kind, keine sebelumnya itu kan, maka jadikan nanti di alter ya, untuk benda yang plural. Nah, ataupun untuk yang akusatif, ya, di sini dia menjadi grossen ya, masih sama ya. Bedanya ada pada artikelnya, kalau tadi den, kalau di sini jadinya einen. Ya, tapi di nominatif dia berubah semua ya. Yang berubah hanya, yang tidak berubah hanya pada feminin saja. Itu ditambahkan e ya. Baik di akusatif dan nominatif sama. Nah, sedangkan neutrum ya, di sini juga sama ya. Tapi mereka berbeda dengan yang di atas tadi kan. Kalau di atas tadi cuma ditambahkan schöne ya, untuk benda yang bestimmte. Nah, kalau di sini neutrumnya ditambahkan e. Ya, jadi RESNES ya. Nah, kita coba lihat contohnya lagi. Nah, di sini ein starker. Ya, tadi ingat ya, kalau nominatifnya, maka nominatif tersebut ditambahkan ER ya. Maka jadinya seorang pria kuat tersebut. Jadi akhirnya sini tambah ER ya. Have gewichtet. Itu mengangkat apa? Mengangkat beban. Lalu yang kedua, eine schöne Frau trägt ein Kleid. Nah, ini masih sama ya. Tidak ada perubahan ya. Jadi seorang wanita tersebut ya, ataupun seorang wanita cantik tersebut ya, trägt ein Kleid ya. Itu mengenakan gaun ya. Lalu ein großes Haus, yaitu sebuah rumah yang besar. Nah, ini tadi kan kalau tadi ein große, di sini menjadi sorry. Tadi das große Haus, kalau di sini belum menjadi ein großes Haus. Itu sebuah rumah yang besar itu memiliki sebuah taman ya. Ataupun keine Alten. Nah, ini saya bilang tadi. Ya. Jadi kalau pakai keine, maka baru di sini dia berubah menjadi Alten ya. Alten View ya. Itu tidak ada buku-buku tua yang terletak di rak. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada artikelnya, kepakainya Alte, di sini Alte View ya. Ayo, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada ya. Tidak ada, kita lanjutkan kembali ya, teman, untuk bagian berikutnya. Ini untuk contoh yang akusatifnya ya. Kalau tadi kan untuk contoh yang nominatif, sekarang kita lihat contoh yang akusatif. Nah, di sini berarti nominatifnya siapa? Sorry. Nominatifnya berarti di sini ich. Maka untuk akusatifnya di sini adalah einen starken Mann. Nah, ingat ya tadi ya. Untuk bentuk akusatifnya di sini starknya berubah menjadi starken aja ya. Nah, sedangkan yang di sini nominatifnya ich, sedangkan akusatifnya jadinya eine schöne Frau, yaitu saya melihat seorang wanita cantik tersebut ya. Lalu ich sebagai nominatifnya ein großes Haus, yaitu rumah besar tersebut. Nah, dari gross menjadi grosses ya. Ini sama ya seperti kasus yang sebelumnya saat dia menjadi nominatif ya. Sekarang saat dia menjadi akusatif tetap sama ya, menjadi grosses ya. Lalu yang terakhir, ich kaufe keine alten Bücher ya, bahwasanya saya sebagai nominatifnya ya membeli, karena ada kata keine di sini berarti ini tidak membeli buku-buku tua tersebut. Gitu ya. Oke, silakan. Semoga ditanyakan ya teman-teman ya, bagi yang ingin bertanya. Belum, kita lanjut ke latihan kita ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, maka kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Ini kita akan masuk ke latihan seperti biasa. Nah, karena di sini ada 4 orang ya, jadi nanti akan saya bagi ya.
Dimana soal nomor 1 dan 2 itu saya akan coba jawab nanti. Sedangkan nomor yang lainnya baru nanti akan saya bagi-bagi ya ke teman-teman ya. Nah, di situ karena ada Blume ya, berarti dia di Schön Blume. Nah, ini jelas ya posisinya di depan ya. Karena di situ ada kata kerjanya ya Blut im Garten ya, mekar di taman. Tapi di sini nomor 1 ini jelas jawabannya adalah Schöne Blume. Itu bunga yang tercantik. Bunga cantik tersebut apa? Itu mekar di taman ya. Berarti nomor 1 itu konteksnya adalah ya, dia sebagai nominatif ya teman-teman ya. Lalu berikutnya yang kedua, bentar. Oke, yang kedua di situ sie liebt den. Nah, sie liebt dia mencintai ya, karena di situ ada subjeknya sie, maka jelas ya. Dan zus hunnya di sini berarti sebagai akuzatifnya. Nah, karena dia di situ akuzatif, karena juga hun adalah maskulinum, maka akhiran dari kata sifatnya ditambahkan en ya, akan menjadi sie liebt dan Susan hun ihrer Nachbarin. Dari situ jawabannya adalah dia mencintai anjing manis milik milik siapa? Yaitu milik tetangga. Ya. Nah, sekarang saya akan bagi ya. Mas Tio nomor 3 dan 4, Mbak Yunita, ya, Mbak Junita dulu deh berarti ya. Mbak Junita nomor 5 dan 6, Mbak Siti 7 dan 8 ya. 9 10-nya nanti untuk Mbak Yunita nanti ya. Nanti saya siapkan kalau beliau lagi masih masuk kembali ya. Oke, silakan dicari tahu dulu jawabannya sebelum nanti kita putar kita coba jawab ya. Sebelum kita coba jawab. Oke, kalau sudah siap, Mas. Oke, Mbak Yunita berarti nomor terakhir ya, nomor 9 dan 10 ya. Jadi oke, Mas Tio sudah bisa jawab, boleh? 34 ya, Rea. Ya, benar. Yang pertama, Hohe. Oke, boleh di kasusnya apa? Apa? Kasusnya apa? Kasusnya dia ini akusatif ya. Akusatif, posisinya di situ. Apakah dia sebagai objek atau sebagai subjek? Dan sebagai objek. Oke, oke. Objeknya, kalau dia sebagai objek, berarti subjeknya siapa? Apa ya, lupa. Nah, lihat di situ posisinya. Berarti Bergnya itu ich werde zu besteigen. Nah, di situ berarti Bergnya sebagai subjeknya yang kita bahas. Ya, tidak ada objek lain kan? Berarti dia sebagai nominatif di situ ya. Jadi Oh, dia Hohe Berg ya. Makanya di sini jadi Hohe. Kalau di sini dia sebagai akusatif, maka dia pasti akan berubah menjadi der. Der pun tidak ada der, tapi akan menjadi den di sini kan. Den Hohenberg kan jadi. Ya. Oke, artinya apa di situ, Mas Tio? hmm, gunung Mm-mm. gunung yang tinggi, Oke, gunung yang tinggi gunung yang tersebut. gunung yang tinggi sulit untuk didaki.
Oke, gunung yang tinggi tersebut susah ataupun sulit untuk didaki ya. Good. Lanjut, nomor 4. Ya, silakan. Yuk. Warme. Ich habe eine. Ich habe eine warme Jacke gekauft. Oke, artinya apa? Artinya saya membeli jaket yang hangat. Oke, saya membeli sebuah jaket ataupun saya telah membeli gitu ya, karena di situ kalimatnya perfect ya. Jadi saya telah membeli sebuah jaket yang hangat ya. Berarti kasusnya warme Jacke itu sebagai apa? Sebagai objek akusatif. Oke, benar tidak benar ya di sini ya. Benar ya. Next berikutnya. Die alte Frau wohnt in meiner Straße. Oke, di situ kasusnya apa dulu? Feminim. Die Frau. Kasusnya, bukan ininya, bukan artikelnya, bukan gendernya. Akusatif. Oke, akusatif. Di situ von in minor Straße. Nah, berarti sebagai apa di situ? Di alte Frau. Sebagai subjek atau sebagai objek dia? Objek. Ya, di situ sebagai subjek, Mbak ya. Karena kan di awal ya, dia sebagai subjeknya. Berarti dia sebagai orang yang melakukan tindakan ya kan? Di situ ya. Di alte Frau von in minor Straße. Artinya apa? Perempuan tua itu tinggal Mhm. di jalan saya. Oke, jadi sejalan dengan dia maksudnya. Itu dekat rumah dia lah. Oke, cara ini. Ya, good. Nah, question ya. Lanjut nomor 6. Das kleine Kind spielt mit dem Ball. Das kleine Kind spielt mit dem Ball. Kasusnya apa, yo? Objeknya. Masih sama ya, posisinya kan di depan, berarti dia sebagai subjek gitu ya, dan sebagai objek. Oke, artinya apa, Mbak? Anak kecil Ya. itu bermain dengan bola. Oke, good ya. Anak kecil tersebut bermain dengan bola. Good, yang kecil ya. Next, nomor 7 dan 8. Silakan. We're best then Berlin Kunstler in Berlin. Oke, via besuchen dan Sebagai Brumten Kunstler in Berlin. Berarti dia sebagai apa di situ? sebagai objek Ya, maaf. objek akusatif. Oke, akusatif ya. Artinya apa, Mbak? Kami mengunjungi seniman di Berlin. Kunstler terkenal di Berlin. Oke, kami mengunjungi yaitu Kunstler itu adalah seniman ya, seniman terkenal di Berlin. Good. Oh iya. Yang terakhir, nomor 8. Ein interessantes Buch gelesen. Oke, hat ein interessantes Buch gelesen. Artinya kasusnya apa? Kasus saya ngajak dulu deh. Kasusnya akusatif ya. Ya. Itu sebagai objek ya. Artinya apa? Ya. Dia telah membaca buku itu.
Dia telah membaca buku yang Oh, yang menarik, interest. oke, good ya. Attention ya. Next terakhir Mbak Yunita silakan. Nomor 9 dan 10. Oh, Mbak Yunita yang keluar lagi nih, mungkin sinyal lagi kan. Oke, mungkin saya coba jawab aja deh ya. Oke, di situ dia cult ya, cultnya berarti di situ sebagai ini ya, sebagai nominatif ya. Tapi jadinya dia cult wind ya. Bad start ya, yaitu angin kencang ya, berhembus dengan kencang ya. So, angin dingin tersebut berhembus dengan kencang. Lalu yang terakhir di Yung ya. Nah, Yung karena di situ Kinder berarti bentuknya jamak ya. Jadi Yungnya menjadi Yungen ya. Di Jungen Kinder laufen im Park ya. Anak-anak muda tersebut ya berlari di taman. Ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Oke, kalau tidak ada maka kita lanjutkan kembali ya untuk bagian berikutnya. Nah, di sini untuk bagian berikutnya kita akan mendengarkan ya, yaitu Verstehen von Beschreibungen über Personen und Gegenstände. Kemudian kita akan memahami deskripsi orang dan juga benda di sini ya, teman-teman. Jadi silakan didengarkan audionya ya. Di mana di situ yang pertama dia menyebutkan das Haus ist neu, die Wände sind blau, es gibt bunte Blumen im Garten, im Haus gibt es einen großen Esstisch dan das Sofa ist modern ya. Oke, silakan didengarkan audionya. Saya akan putar biasanya sebanyak 2 kali. Audio 1. Das Haus ist sehr alt und hat eine große Eingangstür. Die Wände sind weiß gestrichen und der Garten ist voller bunter Blumen. Im Haus gibt es ein altes Sofa und einen großen Esstisch. Ini silakan ditandai terlebih dahulu ya jawabannya sebelum saya putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya. Oke, saya putar kembali audionya. Silakan kembali didengarkan dan langsung dijawab setelah ya, teman-teman ya. Sorry. Audio 1. Das Haus ist sehr alt und hat eine große Eingangstür. Die Wände sind weiß gestrichen und der Garten ist voller bunter Blumen. Im Haus gibt es ein altes Sofa und einen großen Esstisch. Oke, silakan boleh coba dijawab ya, teman-teman semuanya. Oke, Mbak Yunita karena baru masuk, mungkin nanti aja ya, sambil nunggu dulu ya. Nah, tadi dia menyebutkan, du, der Haus ist sehr alt und hat eine große Eingangstür. Bahwasanya rumah tersebut ya, sangat tua dan memiliki pintu masuk ya, Eingangstür itu pintu masuk ya. Itu große Eingangstür berarti pintu masuk yang besar ya. Berarti nomor 1 jelas jawabannya salah ya, bukan rumahnya baru, tapi rumahnya sudah tua ya.
Die Wände sind weiß gestrichen ya, gestrichen ya. Gestrichen itu dia menyebutkan dindingnya dicat apa? Yaitu weiß ya, berwarna putih ya. Itu nomor dua jawabannya salah ya. Bahwasanya catnya bukan warna biru tapi warna putih. Lalu und der Garten ist voller bunter Blumen. Bahwasanya di tamannya itu penuh dengan bunga yang berwarna-warni ya. Bunter Blumen itu adalah bunter itu warna-warni, Blumen itu berarti di sebuah bunganya ya. Berarti nomor tiga, es gibt bunte Blumen im Garten itu benar kan? Lalu im Haus gibt es einen großen Esstisch. Nah, disebutkannya im Haus gibt es einen altes Sofa und einen großen Esstisch. Nomor 5, 4 jawabannya benar, sedangkan 5 salah ya. Itu di rumah tersebut ada sebuah meja yang besar ya. Esstisch itu meja makan ya. Lalu ada sofa is modern itu juga salah ya. Kenapa? Karena dia bilang di situ altes sofa, berarti sofa yang sudah tua ya. Jawabannya adalah FF, RR, F ya. Oke, good. Benar semua ya teman-teman ya. Maksudnya, oke, sekarang kita coba audio yang kedua. Nah, Mbak Yunita nanti boleh coba jawab ya. Nah, di situ dia menanyakan welche Haarfarbe hat der Mann, yaitu warna apa, ya apa warna gitu ya, ataupun warna apa rambut pria tersebut. Lalu welche Jacke trägt der Mann, itu apa warna ya, ataupun welche Jacke ya. Jaket mana yang dipakai lelaki tersebut ya, namanya kan warnanya juga nih ya. Lalu welche Schuhe trägt der Mann, yaitu dia menanyakan juga warna dari apa, dari sepatu yang dipakai pria tersebut. Lalu was hält der Mann in der Hand, apa yang dipegang oleh lelaki tersebut ataupun pria tersebut di tangannya. Lalu is der Mann klein oder groß, apakah pria tersebut kecil atau besar ya. Oke, silakan kembali dengarkan ya untuk audio yang kedua ini. Saya komputer sebanyak 2 kali juga ya. Audio 2. Der Mann ist sehr groß und hat kurze braune Haare. Er trägt eine blaue Jacke und schwarze Schuhe. In der Hand hält er eine rote Tasche. Oke, silakan ditandai dulu ya jawabannya. Belum saya putar sekali lagi ya untuk audio. Oke, saya putar sekali lagi ya, silakan kembali didengarkan ya. Audio 2. Der Mann ist sehr groß und hat kurze braune Haare. Er trägt eine blaue Jacke und schwarze Schuhe. In der Hand hält er eine rote Tasche. Oke, silakan boleh dijawab ya semuanya.
Oke, good. Sudah semua ya. Jadi dia menyebutkan di situ, der Mann ist sehr groß, pria tersebut sangat tinggi ya, und hat kurze braune Haare, dan mempunyai rambut yang berwarna coklat dan pendek ya. Berarti nomor satu jawabannya adalah brown ya. Lalu er trägt eine blaue Jacke, dia mengenakan sebuah jaket yang berwarna biru, und schwarze Schuhe, dan sepatu yang berwarna hitam. Berarti nomor dua jawabannya A, dan nomor tiga jawabannya C ya, B ya. Lalu in der Hand hält er eine rote Tasche, yaitu di tangannya itu dia memegang apa? Yaitu dia memegang sebuah ini ya, sebuah tas berwarna merah ya. Di nomor 4 jawabannya A, nomor 5 jawabannya A juga ya, karena dia bilang itu kan dia adalah seorang ya, pria yang tinggi ya, dia teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya di sini jelas itu C, A, B, A ya. Oke, benar semua ya. Good. Nah, ya semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, sprechen biasa ya. Yaitu di sini Person ya, und Gegenstände beschreiben. Di mana di sini kita akan mendeskripsikan orang dan juga benda ya. Nah, sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk percakapannya. Nanti baru saya akan bagi ya, karena di sini ada 4 berarti berdua pasnya. Oke. Beschreibung eines Autos ya, yaitu mendeskripsikan tentang sebuah mobil ya. Hast du das neue Auto von Tom gesehen? Ja, es ist wirklich schön. Es ist rot und hat große Räder. Ja, und der Innenraum ist sehr modern. Er hat ein großes Display und bequeme Sitze. Weißt du, wann er es gekauft hat? Vor einem Monat. Er hat lange gespart, um es zu kaufen. Hat er auch eine Versicherung, ja, Versicherung dafür? Ja, er hat sie gleich bei der Kaufabwicklung abgeschlossen. Ich freue mich darauf, damit eine Runde zu fahren. Oke, ini Mbak Siti silakan menjadi Ana dan Mbak Asri ya, menjadi Paul ya. Kalau coba dipraktekkan. Hast du das neue Auto von dem gesehen? Ja, es ist wirklich schön. Es ist rot und hat große Räder. Ja, und der Innenraum ist sehr modern. Er hat ein großes Display und bequeme Sitze. Weißt du, wann er es gekauft hat? Vor einem Monat. Er hat lange gespart, um es zu kaufen. Hat er auch eine Versicherung dafür? Ja, er sie gleich bei der Kaufabwicklung abgeschlossen. Ich freue mich darauf, damit eine Runde zu fahren. Oke, good. Ya. Next berikutnya silakan Mbak Yunita sebagai Ana dan Mas Tio sebagai Paul ya. Hast du das neue Auto von Tom gesehen? Ja, es ist wirklich schön. Es ist rot und hat große Räder. Ja, und er hat ein großes Display und bequeme Sitze. Weißt du, wann er es gekauft hat? Von einem Monat. Er hat lange gespart, um es zu kaufen. Hat er auch eine
versus Erung Dafur. Ja, hat sie gleich bei der Kaufsicherung abgeschlossen. Ich freue mich darauf, damit eine Runde zu fahren. Good. Dankeschön ya. Nah, itu dia menanyakan tadi, hast du das neue Auto von Tom gesehen? Apakah kamu sudah melihat ya mobil baru dari Tom? Lalu dia menjawab, ya, es ist wirklich schön. Ya, itu benar-benar bagus sekali ya. Dia menyebutkan es ist rot und hat große Räder. Itu warnanya merah dan memiliki roda yang besar ya. Ya, und der Innenraum ist sehr modern. Dan bagian dalamnya itu sangat modern ya. Di mana dia mengatakan, hat ein großes Display und bequeme Sitze. Itu dia memiliki layar yang besar dan kursi yang tentunya nyaman ya. Lalu weißt du, apakah kamu tahu ya, wann es gekauft hat? Ya, kapan dia membelinya? Ya, vor einem Jahr ya, vor einem Monat ya, sekitar sebulan yang lalu ya. Hat lange gespart, es zu kaufen, yaitu dia menabung cukup lama ya untuk membelinya. Hat auch eine Versicherung dafür? Apakah dia juga memiliki asuransi ya untuk mobil tersebut? Ja, hat sie gleich bei der Kaufabwicklung ya, Kaufabwicklung abgeschlossen ya. Ya, dia langsung mengurusnya ya saat pembelian tersebut. Ich freue mich darauf ya. Ya, saya tidak sabar ya. Untuk apa? Damit eine Runde zu fahren, yaitu untuk mengendarai. Ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke bagian terakhir ya teman-teman ya. Terima kasih ya yang sudah berlatih tadi membaca teksnya. Ini kita masuk bagian terakhir di mana kita akan membaca ya. Itu Lesen und Verstehen Kontexten über Eigenschaften. Jadi kita akan membaca dan memahami teks tentang properti di sini ya. Oke, untuk teks yang pertama ya, di situ ada das Zimmer ist dunkel, es gibt kleine Fenster im Zimmer, an den Wänden ya hängen bunte Bilder, der Teppich ist hart, auf dem Schreibtisch steht ein Computer. Nah, ini yang membaca dua orang ya sebenarnya, yaitu nanti Mbak Yunita dan Mas Tio ya. Nah, selebihnya langsung menjawab soal yang ada di bawahnya aja ya. Oke, teks 1 ya. Das Zimmer ist hell und hat große Fenster. An den Wänden hängen bunte Bilder und auf dem Boden liegt ein weicher Teppich. Es gibt auch einen großen Schreibtisch mit einem Computer darauf. Oke, silakan dari Mbak Yunita dulu ya. Silakan boleh dibaca. Das Zimmer ist hell und hat große Fenster. An den Wänden hängen bunte Bilder und auf dem Boden liegt ein weißer Teppich. Es gibt auch einen großen Schreibtisch mit einem Computer darauf. Oke, good. Dan berikutnya Mas Tio silakan. Das Zimmer ist hell und hat große Fenster. An den Wänden hängen bunte Bilder und auf dem Boden liegt ein weißer Teppich. Es gibt auch einen großen Schreibtisch mit einem Computer darauf. Oke, good. Ya, silakan. Boleh coba dijawab teman-teman ya semuanya untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 ini ya.
Oke, good ya, Dankeschön. Artinya tadi dia menjawab ya, menceritakan das Zimmer ist hell und hat große Fenster, yaitu kamar tersebut atau ruangan tersebut terang dan memiliki jendela yang besar. Berarti nomor satu jawabannya salah ya, bahwasanya kamar tersebut gelap itu salah. An den Wänden hängen bunte Bilder. Yaitu di dindingnya tergantung lukisan ya, ataupun eh, gambar-gambar ya. Und auf dem Boden liegt ein weicher Teppich ya, dan di atas lantainya itu terdapat karpet ya, lembut ya. Berarti nomor 2, es gibt kleine Fenster im Zimmer, itu salah ya. Bahwasanya dia bilang tadi kan große Fenster ya, kan ada sebuah jendela kecil ya di kamar ruangan tersebut. Lalu an den Wänden hängen bunte Bilder, itu benar ya, yaitu di dindingnya itu terdapat lukisan ataupun gambar yang berwarna-warni ya. Der Teppich ist hart. Karpetnya keras, itu salah ya. Dia bilang di situ weicher Teppich, yaitu karpet yang lembut ya. Nomor 4 jawabannya salah lagi. Lalu auf dem Schreibtisch steht ein Computer. Disebutkan es gibt auch einen großen Schreibtisch mit einem Computer darauf. Itu ada sebuah meja kerja yang besar ya, dan dengan komputer yang ada di atasnya. Nomor 5 jawabannya benar lagi ya, di mana di atas meja kerjanya terdapat sebuah komputer. Ya, jadi jawabannya sini adalah FFR FR ya. Oke, Mbak Junita benar, Mbak Yunita juga benar. Oke, benar semua ya, Mas Tio dan juga Mbak Siti ya. Oke, good, dan kesan ya. Sekarang bagian terakhir, silakan ya, berarti untuk Mbak Yunita dan Mas Tio langsung menjawab ya soalnya ada di bawahnya. Dengan Mbak Junita, nanti baca teksnya, setelah itu dilanjutkan oleh Mbak Siti ya. Itu teks 2 ya. Der Hund ist klein und hat braunes Fell. Er spielt gerne im Garten und läuft schnell. Er hat einen roten Ball, mit dem er oft spielt. Oke, silakan Mbak Junita dulu, boleh dibaca. Der Hund ist klein und hat braunes Fell. Er spielt gerne im Garten und läuft schnell. Er hat einen roten Ball, mit dem er oft spielt. Oke, silakan Mbak Siti. Der Hund ist klein und hat braunes Fell. Er spielt gerne im Garten und läuft schnell. Er hat einen roten Ball, mit dem er oft spielt. Oke, good. Terima ya semuanya. Silakan, boleh coba dijawab ya untuk soal nomor 1 sampai 5 ini ya. Oke, good. Terima ya. Itu saya bacakan dulu aja teksnya karena pendek juga ya. Der Hund ist klein und hat braunes Fell. Itu anjing tersebut kecil dan memiliki apa? Yaitu memiliki bulu yang berwarna coklat ya. Lalu er spielt gerne im Garten, dia suka bermain di taman, und läuft schnell ya, dan berlari cukup kencang ya. Er hat einen roten Ball, itu dia memiliki bola yang berwarna merah, mit dem er oft spielt ya. Itu dia sering bermain dengan bola tersebut ya. Seperti nomor 1 di situ, wie ist der Hund, yaitu anjingnya jelas dibilang tadi ya, kecil ya. Der Hund ist klein ya. Lalu welche Farbe hat das Fell des
Hundes, yaitu warna apa yang dimiliki dari bulu anjing tersebut. Dari gambarnya kelihatan ya, yaitu brown ya. Lalu wo spielt der Hund gerne, di mana anjing tersebut suka bermain. Jelas ya, in Garten ya. Lalu was hat der Hund, apa yang dimiliki oleh anjing tersebut, yaitu ya einen roten Ball ya, sebuah bola yang berwarna merah ya, bukan biru ataupun hijau kan. Lalu läuft der Hund schnell oder langsam? Apakah anjing tersebut berlarinya cepat atau lambat? Jawabannya adalah schnell ya. Jadi jawabannya adalah B A B A A ya. Oke, good. Nah, semua ya teman-teman ya. Oke, dan question ya teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri dulu. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja kepada saya ya, baik di grup ataupun secara japri ya. Oke, sekian ya teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan lagi besok malam ya, di jam yang sama ya. Oke, lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Ya, sama teman-temannya. Danke. Danke. Yang ngasih start. Bitte.